Anim y Palel. I'm going to pray. Abacados. Abacados. Ciertamente nos gozamos en tus fiestas. Certainly we rejoice in your faith. Shabbat es la principal fiesta. Shabbat is the first one. Permítenos pedirte, Abba, nos allow ministres us to por medio de tu ask you bendito Ruach to HaKodesh. minister us through your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de We hombre. don't want to hear words of Queremos men. oír tu preciosa voz. We want to hear your precious Toda voice. Gabaya son nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Omen, be omen. Omen, be Siéntense, por favor, amados Agina Gayod, Please hermanos y take a seat, hermanas. beloved brothers and sisters. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio. Your servant, Dr. Javier Palacios Roe de la Celorio. Queilago, soy paciente de Huacán, Puebla, México. Roy of the KLI GMPs in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla At this moment are appearing on your screen. los sitios en internet que puede usted consultar. Our websites that you can check. Hay videos, audios, There are apuntes videos, en audios, varios and study notes idiomas. in different languages. Se puede bajar, You can copiar, download regalar. it, copy and give away. Todo el material es gratuito. All the material is for El free. lema en esta The congregación slogan in this es no hacer congregation negocio con la palabra del Todopoderoso. is to not do business with the word of the Almighty. Vamos a seguir We're going to keep con going el curso de santificación. with the course of sanctification. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Y este curso me da gusto And I'm glad that this course porque ya empezó a rendir fruto. started to bring fruit. Hay muchos hermanos y hermanas There are many brothers and sisters que en estos días, that during this en day, diferentes horarios, in different time han zones, estado pasando a ministrarse a la oficina in different times, they have been here in the office to get ministration. y ellos me van contando sus experiencias And they tell me their experiences sobre este curso. about this course. Ellos dicen, Roe, eso es lo que necesitaba yo. They say, Roy, that's what I need. Pensé que ya estaba yo del otro lado, I thought that I was on the other side. pero ciertamente me hace falta mucho But más. certainly I have to learn more and Bueno, more. el Eterno por eso da palabra. Well, that's why the Eternal Father Él es gives bueno word. y por eso He da is good, palabra. and that's why he Bendito gives es word. Yahshua HaMashiach. Blessed is Joshua HaMashiach. Ahora Now, vamos a seguir con este curso we're going to keep going with this course. y puedes ponerle como título And you can put it as a title, el miedo Fear y el ego, and Ego, o el ego y el miedo. or Ego and Fear. Todo ególatra Every es egomaniac egoísta. is selfish. Ahora, Now, el egoísta selfish, siempre tendrá miedo. they are always going El to que be es afraid. ególatra siempre tendrá miedo. The egomaniac is always going to have fear. El no egoísta The known es selfish, libre. it's free. ¿Por qué? Why? Porque habla con la verdad. Because they speak with truth. Su percepción es real, Their perception is real. no es irreal. It's not unreal. El que no es ególatra The one that is es not an libre egomaniac is free. porque habla con la verdad. Because they speak with truth. Entonces, cuando no tenemos nada que esconder, So when we don't have nothing to hide, que nuestro celular está limpio de when cosas we have feas, nothing to hide and our phone is nuestra clean alma, from nuestro dirty things, or actuar, soul or behavior, entonces somos libres then we are free. porque tenemos viajad, Because we comunión have- con Yahweh, We had communion with quien es Yahweh, Yahshua Mashiach. who is Joshua HaMashiach. Eso está en Juan 8:32. That is in John 8:32. Ahora, Now, como se encuentra en comunión con el Abba, and because they are in communion with the Abba, no tiene miedo. they don't have El fear. miedo Fear es para los ególatras. is for egomaniacs. Ahora, Now, el egoísta, the selfish, por ser orgulloso, because they are tiene proud, que hablar they have to talk. inventando Inventing cosas. things. Es decir, hablar That mentiras. means that they speak lies. Y no nada más habla mentiras, And they don't only speak sino lies, que las infla, but that they make them bigger. las aumenta. They increase them. Una pregunta, A ¿por qué? question, why? Porque tiene miedo Because they are afraid por perder su posición of losing their position que tiene en la sociedad. that they have in society. Inclusive esa posición Even that que position tiene, that they have, lógico, of es course, errática, it's wrong. porque es por su percepción misma. It is because of their own perception. No es una percepción verdadera. It's not a true perception. Entonces tú puedes elegir So you can choose entre ponerte del lado de la verdad to be in the side of the o del truth lado de la mentira. or the side of lie. Tú puedes puedes elegir You can choose entre el cielo in between heaven y el infierno, and hell, que es el mundo, that it's the world. y su concupiscencia, lógico. And of course it's concupiscence Ahora, too. esto es Now, un mensaje para los que son Kadoshin y this Kadoshot, is a message for the santos, holy santas. ones, men and women. Los que ya vivimos en el reino de los The cielos, ones that we live in the kingdom of heaven, no tenemos culpabilidad, we don't have guiltiness. porque creemos Because que we believe Yahshua that Joshua pagó por nuestros pecados paid for our sins. y nos guardamos, lógico, en santidad. And of course we keep ourselves in holiness. Pero el que es ególatra, But the el que egomaniac, tiene ego, the one that has ese ego,
seguir estando en un mundo de mentira, they're going to stay in a world of lies. entonces va a tener mucha So culpabilidad they're going to feel a todo lot of el guiltiness tiempo. all the time. Ahora, Now, el Ruach HaKodesh the Ruach HaKodesh deshizo lo que nosotros habíamos hecho undid what we did en la vida pasada. on our past life. Es decir, todas las cosas son hechas nuevas. All the things are done Eso new. dice el Tanaj, That is what el the Brit Tanakh says. Hadashah. The Brit Hadashah. Todas las cosas son hechas nuevas. Things are made new. Esto quiere decir que el Ruach This HaKodesh, means that the Ruach tú le HaKodesh, conociste como Espíritu Santo, you knew it as Holy pero es el Spirit, soplo del Altísimo. but it's the breath of the El Ruach Almighty. HaKodesh deshace todo lo malo que hicimos. The Ruach HaKodesh destroys everything evil that we Ahora, did. Now, hicimos muchas cosas malas antes de conocer a Yahshua we did many bad things before we y knew su Joshua bendita Torah. and His holy Torah. Miren qué curioso Look how y curious qué trágico. and how tragic. Por el ego Because of ego, surgió la idea de la raza aria, the idea of the Aryan race was la born. raza superior, ¿no? The superior race, Una right? locura de Hitler, A crazy thing, un madness ególatra from de Hitler. primera, A un first loco. egomaniac, a mad person. Por eso he dicho que si tú tienes ego, That's why I quítatelo. said that if you have Si no ego, puedes take it acabar away. como él. If not, you can end up like him. Y entonces 6,5 millones de hermanos de casa de Judá So 6.5 million brothers of the house of Judah fueron asesinados por este demonio. were murdered by this demon. Ahora, Now, los que estamos en la medicina the ones that were in medicine, entendemos varias cosas. we understand different things. El dolor que se infringe a otros The pain that they put on others regresa en forma de enfermedad. goes back in as a disease Esto es muy or importante an que lo illness. anoten. This is really important. Si for se you to take infringe, note. si se hace mal a otros, If you do bad to others, ese mal that bad espiritual thing, spiritual, regresa a la propia persona, goes back to the person, him or herself, pero en forma de enfermedad, But en as- forma as a física. physical way, illness or a disease. Pasa de la cuarta dimensión a la tercera. It goes from the fourth dimension to the Eso third es one. importante And that is entenderlo important to por understand. algunos conceptos que voy a dar. For some concepts that I'm going to give. Ahora, Now, todo lo que toca el cielo es bendito. everything that heaven touches is blessed. Por lo tanto, dejémonos tocar por el cielo. Therefore, let ourselves be touched by heaven. Es decir, por Yahshua HaMashiach That means mismo. by Joshua Y HaMashiach entonces himself. ahí no habrá culpabilidad. And then there's no going to be guiltiness. Ahora, mucha atención, hermanos, hermanas. Now, a lot of attention, Mucha brothers and atención. sisters. A lot of La attention. culpabilidad Guiltiness es lo que provoca el miedo. is what fear provokes. La culpabilidad produce el miedo. Guiltiness provokes fear. Un ególatra An egomaniac produce miedo. produces Sí, fear. tiene miedo, Yes, they are pero es afraid. producido por la culpabilidad. But it is produced because of their Las guiltiness. personas dicen, no, yo soy They libre, say, etc. I'm No, free, etc. No, son esclavos they're slaves del pecado, of sin. son esclavos de Hasatán. They're slaves of Satan. Ahora, Now, el ego Ego crea la culpabilidad creates guiltiness. y Elohim no tiene nada que ver en esto. And Elohim doesn't have anything Nada. to do with this. La anything. misma persona The person, him or quiere herself, estar en el mismo infierno, they want to be aquí in mismo hell, viviendo en la tierra. even here living in earth. Entonces el Eterno no tiene nada que ver en eso. So the Eternal Father doesn't have to do anything with Me it. refiero I'm referring que Él da sus leyes, that sus He mandamientos, gives His laws, y His si nosotros lo commandments, seguimos, and if we follow entonces them, tenemos bendición. then we have blessing. Ahora, Now, una cosa importante, An important thing, el ególatra, the egomaniac, ¿quién atiende? who's paying attention, Esto que voy a ministrar es muy importante, de this that mucho I'm going peso, to mention is really important. muy importante. Really El important. ególatra The egomaniac sirve serves a la división. to division. El ególatra The no egomaniac sirve a la doesn't unión, serve to unity. no sirve para que haya unión, They don't serve sino to, para que haya división. for unity to happen, but Ahora, to division. explico esto. Now, I explained this. Antes de Before crear la división entre los hermanos, Creating that division in between brothers, él mismo o they, ella misma himself or herself, tiene su corazón dividido. they have a divided heart. Los que han dividido, por ejemplo, una The congregación ones that have divided, for example, a o congregation, que han tratado or that they have de tried dividir una congregación, to una divide a keila, congregation, a es keilah, porque ellos mismos is because they están divididos. are divided. Entonces, perdóneme, siempre So, me gusta tomar esta botella de I agua was como ejemplo. like David's water Esta es bottle, una for example. persona. This is a person. Es ególatra, It's an egomaniac. tiene culpabilidad, They have guiltiness, tiene miedo. are afraid. Psicológicamente, por así decirlo, Psychologically, la it's manera de like that. canalizar su miedo es atacando. The way of they relieving that Eso ya lo fear expliqué en is temas attacking. anteriores. I explained that in other teachings. Y él, antes de Antes. dividir a un grupo, Before dividing a group, él mismo o they, ella misma himself está or dividido, herself are dividida. divided.
Dice en el Tanaj The Tanakh que Él no says quiere corazones divididos. that He doesn't want Entonces la propia double-hearted. persona, So the person antes before de dividir a otros, dividing ella others, misma o él ya está himself or dividido, herself él. are already él. divided him. Entonces, or herself. repito para los que están anotando, So I repeat for the ones that are el taking ególatra notes, sirve a la división. egomaniacs search Es to division. útil They are useful Para la división. to put division. Y antes de crear la división entre los hermanos, And before creating that division in between perdón que brothers, sea repetitivo, Sorry that I'm él repeating mismo it. o ella misma they, him, herself, or tienen herself, división en su corazón. they have division in their heart. Entonces, no puede salir So they can go out. esto así porque sí. Or this doesn't happen just because O of sea, this. que alguien divida a un grupo de hermanos que se llevan bien. That someone divides a group of brothers that they get Él along mismo really tiene well. que estar dividido. They, himself or herself, they have to be divided. ¿Cómo es eso, Roy? How's that, ¿Cómo? Roy? ¿A qué se How? refiere usted? What are you referring Sí, to? Yes. está dividido They are divided, su corazón their heart, entre servir al cielo y al infierno. in between serving hell Al and mismo serving tiempo, eso no heaven. se At puede. the same time, that No se cannot puede be. servir a dos amos, dice Yahshua You cannot HaMashiach. serve two lords, says Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, explico entonces así, let me claro. explain like this. Está clear? dividido entre Elohim, They are divided in between Hasatán. Elohim and Satan. pero eso es imposible. But that is Él mismo está impossible. dividido. They himself or Y esos herself son are los que divided. causan división. And those are the ones that cause division. Porque es chismoso, Because they gossip. es venenoso, They have es una venom. serpiente, They are es un snakes. Jezabel, They are es de lo Jezebels. peor, They are está the worst. reprobado, They are reprobated. no es del agrado del They abacados. don't please the Abacadosh. Y lógico, no es And of course, salvo. they are not saved. Entonces, si tú tienes So if estas you características, have these characteristics, aunque ya pasamos Yom Kippur, even though we just went through Yom Kippur, arrepiéntete, make a arrepiéntete, repentance. Make a arrepiéntete repentance. Make a antes de que sea repentance tarde. before it's too late. Familias han sido divididas. Families have been divided. No me refiero a nivel general, familias han sido divididas. Generally, families have been Por ejemplo, divided. matrimonios han sido divididos Marriage have been por divided gente by que people tiene that they have esa división misma. that division. Yahshua HaMashiach Yahshua dice, HaMashiach says, no he venido a traer paz sino espada, I didn't came to fuego. bring ¿Y qué peace, quiero si sword, ya and se fire. encendió? And what do I want if that's already Entonces, él dice que iba a poner a 2 contra 3 on? So he y says that he 3 was contra going to 2. put 2 against 3 and 3 against 2. La idea es esta. This is the Yahshua es idea. perfecto. Yahshua Él es is Elohim. perfect. He is 3 veces Elohim. Kadosh. 3 times Kadosh. Él no está dividido. He is not Él divided. es el perfecto. He is perfect. El problema son las personas. The problem are Me refiero en people, el is mundo. people in the No world, me refiero a la Torah. not in the Torah. Entonces, a ver, So then, una persona que está dividida, a person that is que divided, tiene doble vida, that they live a ¿te double acuerdas? life, El do you alter remember? ego de lo que Alter- hablé hace 8 días. alter ego, what we talked Entonces, last week, esa so then, persona, that person, aunque no lo reconozca, even though they don't recognize ataca it, a Elohim. they attack Elohim. Repito, I repeat, aunque no lo acepte, even though they don't accept it. no lo acepta, no They lo va a don't. aceptar They're jamás. not going to accept Puedes it. escuchar los audios de You Jezabel can listen to the other teachings of y en Jezebel, breve volveré a dar una repasada and shortly we're para going to todos, see them again for all of para us, que veamos cómo actúan esos so we espíritus. can see how those spirits act. Ahora, en Now, pocas palabras, just a few words, todos los que no creen everything en la everyone that autoridad de believe Yahweh in the authority of y Yahweh, en los que el Eterno ha puesto como autoridad, and in the ones that the Eternal Father has están put up as an divididos. authority, they are divided. Coré, Korah, él mismo estaba dividido. he himself was divided. Antes de crear división entre el pueblo, Before creating a division in the people, él mismo estaba dividido. he himself was divided. No todos somos Kadoshim, Aren't all of us Kadoshim? no todos somos Kadoshim, no Aren't todos somos All of santos, us Kadoshim, holy ones? pero eso lo vamos a ministrar But después. we're going to minister that later. Ahora, Now, Todos los que están divididos everyone en that is sí divided mismos, in themselves, que son ególatras, they're que egomaniacs, tienen culpabilidad that they have y guiltiness, tienen miedo and they are y por eso afraid, atacan. and that's why they attack. Repito, todos I los que repeat. tienen división ellos mismos They that have division in themselves, causan división. they cause Bueno, divisions. ahora, Well, los que tienen división en sí mismos, the ones that have division in themselves, esos son ladrones, those are ¿Por thieves. qué? Why? porque usurpan Because they steal autoridad, authority. usurpan la autoridad They steal the de authority Yahweh, of Yahweh, o bien or tratan de usurpar they try to la steal autoridad the authority del que ha puesto el Eterno of the one that the Eternal al Father has frente, put por up ejemplo, de una in the front keilá, of de a una keilá, obra, a etcétera. work, etc. Ahora, Now, como roban,
Because they son steal, ególatras. they are egomaniacs. Eso ya lo expliqué en temas I anteriores. explained that in other teachings. El ego, entre otras cosas, es robar. Ego, in between other things, is to Y steal. repito, And I repeat, esto, amados hermanos, es this, muy beloved brothers, importante. it's really Ellos important. están divididos en sí mismos. They are divided in themselves. Está dividida su mente, Their mind is su divided, alma, their soul, su corazón. their heart, Y estos son los que causan división entre los hermanos. and these ones are the ones that cause division in between brothers. Es a lo que se refiere Rav Shaul en sus cartas, That is Pablo. what Rav Shaul Paul is referring to in his letters. Ahora, Now, de hecho, las divisiones entre las familias in the division in que between no families conocen a Elohim that don't know Elohim son por el ego. that happens Repito, because of ego. las divisiones que se dan entre las familias Divisions that happen in de families los que no conocen a of Elohim the ones that don't know Elohim, son por el ego. they happen because of ego. Ahora, Now, el ego, ego, entre otras cosas, in ¿qué between other es? things, what is it? Es un pensamiento It's a thought que atemoriza. that makes them afraid. Todos los que tienen ego All the persons todo that el tiempo están have ego, atemorizados. all the time they are afraid. Explico. I explain. Están atemorizados de perder su belleza, They're afraid of losing their beauty física. physically. están atemorizados de perder su They're cuerpo afraid of losing their body. musculoso, no sé, muscular. etcétera. Están atemorizados They're afraid de perder la posición of losing their en la position sociedad. in Están society. atemorizados de perder They're lo que afraid of aquí losing a ti, por ejemplo, se te puede venir en mente ahora. Whatever gets to your mind right Entonces now. tienen miedo de perder So they're afraid of losing lo que realmente no son what they are truly not. y por lo tanto no tienen. So therefore they don't Vean have qué it. absurdez, Look hermanos. how absurd, Espero que no brothers. estés en ese grupo. And I hope that you're not part of Entonces this group. tienen miedo So they are de afraid perder of losing lo que realmente no son what they are not y por lo tanto lo que no tienen. and what they don't have. Ahora, Now, no sé si me di a entender I con don't que know if I atacan was a clear Elohim in that they attack y Elohim. usurpan, And they roban, steal. quieren a robar, entre comillas. They A Elohim no want- les puede robar nadie. No one can steal to Eso está en Elohim. Malaquías 3. That is in Malachi 3. Bueno, pero la idea es esta. What Ellos is it? piensan They think en su locura in their madness que pueden robar that they algo can de steal Elohim something from y Elohim utilizar eso and para to use manipular that a otros. to manipulate others. Ahora, Now, repito, I repeat, tienen miedo de perder lo que realmente no son. they're afraid of losing what they are not. Ellos piensan que son. They think that they are. Piensan que son los They mejores, think that they are los the más best inteligentes, ones, the more los más guapos intelligent, o the más handsome, guapas, or prettiest. los X. Anything. Entonces, a ver, So then, atacar a Elohim, to attack Elohim, eso es de locos. that is from He crazy ministrado people. I have ministered que el ego es ilusorio. that ego is illusory. Ya lo hemos estudiado. Illusory, we have Ahora, already studied now. el ególatra The egomaniac, cree arrancar they think una parte de Elohim. that they can take a part of Elohim. Créanmelo, eso se ve en la Believe me, you medicina can y see se ve también en la administración, in sobre medicine todo, and also in ministration too. en la administración espiritual, In como spiritual Roé. administration as a Roé. Entonces, el ególatra piensa arrancar So the egomaniac, they think una that they parte can de take Elohim, a part una from parte de Elohim, su autoridad. one part of his authority. Un ejemplo es An Coré. example is Korah. Él pensó eso He thought y that, miren cómo acabó. and look how he ended up. Entonces, a ver, Now, eso es lo que percibe mal, that is what they perceive wrong. lógico, el ególatra. The egomaniac, Ahora, Now- entonces no lo lleva a ningún lado, so it doesn't take them to anywhere. o más bien sí, a la muerte. Or it brings them to death. Ahora, una Now, pregunta. a question. ¿Qué tiene el ególatra? What does the Entre otras egomaniac cosas have? que ya hemos platicado In between anteriormente. other things that we have talked, Tiene miedo, they are afraid. porque es su propia culpabilidad They have fear because it's their own la que se guiltiness, vuelve su justicia, the one that becomes their justice. porque está dividido. Because they are divided. Entonces, en su culpabilidad, So in their guiltiness, tiene miedo they have de su fear propia justicia, of their own porque justice, sabe que es injusta, because they know that y it's not tiene fair. miedo And they de are la afraid justicia justa or the de righteous Elohim. justice of Elohim. Esto es algo complicado a veces de entenderlo, pero This is ustedes son sometimes inteligentes. complex to understand, but you are Entonces, smart. el que es ególatra So the tiene egomaniac miedo is afraid en su propia culpabilidad. in their own guiltiness. Tiene miedo They are a su propia justicia de él. They have fear to their Recuerda, own porque está justice, dividido. remember, because they are divided. Porque, lógico, él sabe que es un mentiroso Because of course y they que know es that they are liars injusto. and that they are not Y righteous. tiene miedo and they de la have fear justicia justa of the righteous del justice Todopoderoso. of the Almighty. Ahora, muchos casos ya son mentes Now, reprobadas. many cases they are rebuked minds. Eso está en Romanos 1:28. That is in Romans 1:28. La idea es esta, amados This aquí. is the idea, beloved. Todo of him. todo lo que se acepte en la mente
everything that is accepted in se mind vuelve real a la persona. becomes real to the Se vuelve person. como si fuera algo real. It becomes something that Ahora, was real. en la Now, administración in the administration, de tantas almas, bendito Yahshua so Mashiach, many souls, blessed Yahshua yo me voy HaMashiach, encontrando con todo esto. find all of this. Es decir, That means estamos rodeados we are surrounded de ególatras. of egomaniacs. Y no me refiero a los del mundo, And I'm not referring to the ones no, in me the refiero a world. muchos que no. se dicen I'm mesiánicos. referring to many that they call themselves Entonces, Messianic. ellos aceptan algo en su mente. So they accept something in their mind. Dice Yahshua que hay que decir sí cuando es sí y no Joshua cuando said es no. That we have to say yes when it's yes and no when it's no. He ministrado I have que todos ministered cometemos That we errores, all commit mistakes. todos cometemos torpezas. We all commit dumb Sí, things, yo, yes. yo lo acepto como I Roe. accept it as a Sí. Roe. Yes. Pero que no cometamos pecado. But may we don't commit sins. Y cuando alguien confunde And when someone el pecado confuses sin con la torpeza as a o con el foolish error, thing or a mistake, no lo dudes, don't doubt es it. ególatra. They are Es egomaniacs. ególatra. They are Porque no está egomaniacs. viendo en perspectiva real. Because they are not seeing in a real No está viendo en perspective. perspectiva real. They are not seeing Entonces in a no real confundamos perspective. las cosas, So let's hermanos. not confuse Seamos things, brothers. honestos. Let's be honest. En estos últimos días, repito, During these last days, he ministrado everything, decenas de hermanos y I ministered hermanas. tens and tens Me of habían brothers dicho, and Roe, es lo sisters que yo necesitaba, And they have said, sí, "That is para what I needed, pulir right, mi alma. to clean my Bueno, soul." dice el Tanaj Well, the Tanakh que la says palabra es como jabón de lavadores that the word is just a soap of y es una washers, espada de dos filos and it's a sword que penetra hasta la médula de los that huesos. goes into the deepest of the bones. Ahora, Now, la aceptación de la mentira to accept lie es lo que lo hace ser real. is what made it real. Ellos aceptan la mentira They accept lie, y entonces lo hacen ver real, And then o sea, they hacen make it ver la mentira como real. as real. They make their lies to seem as something real. Por eso Yahshua, That's why quien es Yahshua, Yahweh Sebaot, Who is Yahweh en Tsebaot, Deuteronomio 18, verso 10 en in adelante, Deuteronomy 18 verse 10 and dice ahead, que no haya en medio de ti adivino, may in between you may agorero, not be a mago, sorcerer, porque los witcher, magos son ilusionistas. because they are illusion. Después They voy a practice ministrar sobre eso en illusion. otro tema de estos, de curso de santificación. I'm going to minister about in this course of Y sanctification. todo es ilusorio. And all of that is illusory. Todo es ilusorio, All of todo that es is illusory. mentira. All of that is a lie. Bueno, Well, entonces, a ver, So then, la aceptación de la mentira to accept lie es lo que lo hace ver real. is what makes it look like Pero no lo something es. real, but it's not. Los famosos, entre comillas, ilusionistas The famous persons that they practice hacen illusion, desaparecer un avión they make a ante plane una disappear multitud. in a multitude. ¿Cómo es eso? How's that? ¿Por qué? Why? ¿Cuál es el truco? What is the El trick? problema está en la mente. The problem is in the No en lo mind. que haga es lógico, lo que hace el ilusionista. And of in what they do. Pero es una especie de hipnotismo. But it's a kind of hypnosis. Por eso el tema va a ser sobre la conciencia, porque vamos a hablar hablando mucho de The esto. thing is going to be about consciousness because we're going to be talking a lot about it. Entonces, alguien que crea mentira y So someone mentira y that se creates goza con la lie, a lie, mentira, and they rejoice in lie. va a llegar un momento que la conciencia se There's going to be cauteriza, a moment dice el when their- Tanaj. when their consciousness is la going Biblia. to be closed, the Tanakh Entonces ya says, no va a the Bible, ver and they're not going to be able to realmente. see truly, Todo es ilusorio, Everything is como going ya to lo be ministré en illusory, temas anteriores. just as I ministered in past Entonces se teachings. va a creer lo que le digan. So they are going to believe in what people Por eso say. tanta secta. That's why so many Por eso la sects. gente no acepta el Shabbat, That's why las people here fiestas don't tan accept the preciosas Shabbat, the que vamos a precious celebrar feast. Sukkot y We're going no to aceptan la celebrate santidad. Sukkot. Para They ellos don't es, accept holiness. ¿cómo? For them, Santidad. oh, how holiness? Bueno, entonces yo decía que en el hipnotismo So I said that in se hypnosis, desplaza la conciencia por la imaginación. they put aside their consciousness and they put their imagination. Y entonces por eso en los espectáculos de los And then hipnotistas, that's why in those kind of shows cuando of ya tienen a la hypnosis, gente dormida, entre when they comillas, have the people asleep, to call le it like dicen, that, they tú say, vas a tocar la batería, you're going to play the drums. toca la batería. Play the drums. Tienes la batería enfrente. You have the drums in front Y of entonces you. ellos empiezan a dar tamborazos They start to en la play it mente, on their mind. pero lo hacen físicamente. But they also do it bajo physically, hipnotismo. under a hypnosis. Entonces, antes de que tú caigas en eso, So before you fall in yo sé que hay that, Kadoshim, que hay and santos y there's santas, Kadoshim, holy ones, pero men and tenemos que women. ser conscientes But de we que hay have to be trigo y conscious cizaña that there are aquí wheat y and allá. tares here Eso es and lógico, there. no se That's sienta nadie logical. ofendido. Don't feel offended. Y si te sientes And if you ofendido, feel offended, bueno, ese es tu problema. That's your Lo problem. importante está que la palabra the penetre important hoy a thing tu is corazón. that the word goes into your Y heart entonces dejes de today. vivir un mundo de And you ilusiones. stop living in an illusion world. Repito, la aceptación de la mentira To accept es lo lie, que hace ser real, It lo what hace makes ser it real. What makes it real. Entonces, crea So they create ilusiones illusions
que son realidades, that are reality. o crea Or you can realidades, create entre realities, comillas, to call them que like son that are ilusorias. Illusory. Ahora, Now, no necesitamos ver un espectáculo de hipnotismo, we don't need ¿verdad? to see a show No. of that hypnosis, Eso right? se ve todos los días You can en see los that que no conocen la Torah, Every day in the ones that don't know Torah. y se ve todos see los it días, every day. yo lo veo, I see en it. los que son hipócritas In y the se ones dicen that mesiánicos. are hypocrites and they call Yo lo veo themselves todos los Messianic. días, I see that no every cada day. 8 días, Not no, 8 todos days. los días. Every day. Escuchaste bien, hermano, You hermana. heard well, brother, sister. Entonces, So then, la gente people cree que está cumpliendo la they Torah think that they are doing well the Torah, bien, pero no lo está well, cumpliendo. but Él they are mismo not. es hipócrita por el They alter themselves, they are ego que hypocrites platicamos. because of their alter ego that we talked about. Entonces, nosotros So we, vamos a tomarnos del Tanaj, let's de la grab Biblia. ourselves from the Tanakh, the Dice Bible. que pensemos como Says Yahshua. that we have to think like Joshua. ¿Yahshua acaso piensa cosas ilusorias? Does Joshua thinks about No. illusory things? No. ¿Yahshua piensa No. cosas vanas? Does Joshua thinks No. about vain things? Dice que No. llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yahshua And he said, Mashiach. Every thought to captive into Joshua HaMashiach. Ahora, ¿qué produce pensar como Yahshua? Now what produces to think like Joshua? Paz. Peace. Shalom, Shalom. paz. Peace. Entonces no hay ego, So there's no ego. no hay culpabilidad There's no y guiltiness. entonces no hay miedo. And then there's no fear. Por favor, anótenlo, Please take note of porque it. una de las consultas Because one of the espirituales, me refiero no spiritual- como doctor, Not as a doctor. una de las consultas más frecuentes en lo One of the espiritual, most often consults in Roe, spiritual- ore por mí porque Pray tengo for me, miedo. Because I am afraid. I have ok, fear. ahora ya lo Well, sabes por qué viene el miedo. Now you know why fear El comes. miedo Fear viene por el comes ego, because of ego. por ilusiones. Because of Eso crea illusions. culpabilidad. And that creates guiltiness. Cuando la persona está dividida, When the person is divided, no sabe a quién servir. they don't know to who serve. Por eso cuando alguien no sabe lo qué hacer, That's why when someone doesn't know porque what esta to pregunta es de todos los do, días, because this question happens de todos every los day, días. every day. entonces me dicen, no sé They qué say, hacer. I don't know what to do. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. I'm going to tell you what Por to tu do. bien. Yo for sé, your well-being. yo te voy a aconsejar I'm going to qué es give lo you que an vas a advice hacer. on No what sabes you qué have to hacer, do. You ¿verdad? don't know what to do, right? No, Roy, no. No, Yo te Roy. voy a decir lo que conviene I'm going to hacer tell you what is the para best tu to bien, do for your well-being, para tu bien for your y para que te well-being, salves. and for you to be Para tu saved, bien. for your Yo well-being. sé lo que, I porque yo know. no vivo en un mundo de ilusión. Because I don't live in an illusory No vivo en world. un mundo I don't irreal. live in an unreal world. Tú no me vas a oír decir, You're yo never soy el going to hear rabino me Javier. Pero say, no, "I no am me the vas a oír rabbi decir Javier". eso. No, No. you're never going to O yo hear soy me el gran say that. profeta. Or No, I'm no the me great vas a oír prophet. decir eso. No, you're No. never going to hear me Somos say servidores that. de Yahshua, We're servants of Hamashiach. Yahshua HaMashiach. Punto. Y That's se it. acabó. Y That's la it. gloria, And the glory, el acabó del the esplendor es Kabbalah para el splendor eterno. is for the eternal Father. Ahora, Now, cuando no se sabe qué hacer, when they don't know what to do, pongan atención. pay attention. Es cuando la persona está dividida. Is when the person is Entonces, divided. eso hay que quitarlo. So you have to take Y that away. entonces no habrá So then ego. there's no going to Hay be que quitar ego. el ego. You have to take away No your habrá ego. culpabilidad There's not y going to be entonces no hay guiltiness, miedo. and then there's no fear. Que viene una crisis Then económica. an economic crisis is going Todos to lo come. sabemos, We está en all know it. It is Apocalipsis. in Revelation. Todos lo sabemos. We all know Que it. vienen guerras. That wars, Sí, yes. todos lo sabemos. We all know it. No necesitamos consultar We internet don't need to look at in para the saber que se va a internet desatar una tercera guerra to mundial, know that ¿verdad? Third World War is going to start, right? Sabemos ciertas cosas, We know vamos certain enterándolas por las things. noticias, We can see pero them de on hecho the todo news. está escrito. But everything is written. Que se va a aumentar la maldad. That evilness is going to Sí, increase. lo sabemos Yes. por el Taná, por We know Yahshua it. HaMashiach That mismo. is in the Tanakh for Yahshua HaMashiach Pero los que himself. vivimos un mundo But the real, ones that will live in a real amados world, preciosos, beloved escuchen, precious, listen. no tenemos miedo, Have fear. porque el miedo Because fear, es un espíritu. It's a spirit. Ahora, puede Now, ser la misma persona It can be the person en su themselves, ego, in their porque no ego, nos ha dado espíritu de cobardía, because he didn't ni give de a temor, spirit of sino de cowardness amor, or fear, but of aleluya, y love, dominio hallelujah, propio. and Bueno, self-control. la idea es esta. Well, this is the idea. Se está refiriendo a un espíritu, He's referring to a spirit. pero no nada más se refiere el Tanakh a un espíritu But demoníaco. not only a demonic La spirit, the Tanakh is misma referring- persona. the person, him or Vamos a suponer herself, que no tiene ni un solo let's demonio. suppose that they don't have not even La one misma demon. persona The con su person ego, themselves, with their él ego, tiene espíritu they have a y spirit, su propio espíritu le and está their engañando por own ego. spirit is deceiving them because of ego. Ahora, es muy importante No. con todo
lo que It's very viene important because of para no everything that is entrar going en to come. pánico, Do not hermanos. have panic, Bueno, brothers. entonces, Well, then, si tú hoy decides if today quitarte you el decide ego, to take away no your creerte ego, más que los demás, not to think that you're no more than pensar the que eres others, superior al que está a tu lado, not to think derecho, that you're izquierdo, superior adelante, to the person atrás, that is on the right and your left, in front of you or in your back, entonces so then serás libre. you're going to be Porque tendrás free. comunión con el Eterno. Because you will have communion Ya no with hay eternal ego. Father. There's no Se va ego. la culpabilidad Guiltiness goes y entonces away. ya no hay miedo. And then there's no fear. Podemos decirle a una persona, We can say to a person, bueno, ¿quieres que ore por ti para que no tengas miedo? do you want me to pray for Sí, you? Want Israel. me to pray for Sí. you? You're Bueno, not si afraid? tú Yes, y yo right? But if oramos you and I y would pray, abacados, que and se le quite el abacados, miedo. may fear goes Amén. away. Amen. No, no se le va a ir No, el miedo. fear is not going No, to así go no away. es. No, it's No. not like that. Tenemos No. que quitar la causa. We have to take away the cause of Y si it. tú estás enfermo de eso, And if you de miedo, you tú tienes have que quitar that, la causa, you have to tu take away the ego. cause, your Y ego. entonces se irá And then it will todo. go away. Lo que más le preocupa a la gente es llegar a viejo. What people worry about the most is to get older. Hace 50 años, 40 años, yo no me 50 imaginaba que iba a years tener ago, canas, and ¿verdad? 40 years ago, I didn't thought that I was going to have white El heads, ego right? Ego puede atacar por ahí. can attack there. Cuidado. Entonces, Be careful. la idea es So esta. this is the idea. El ego produce Ego produces culpabilidad. La guiltiness. culpabilidad produce miedo. Guiltiness produces fear. Ahora, Now, el ególatra, ese es el problema. El the ególatra egomaniac, that's the problem. The no se da egomaniac cuenta de su pecado. doesn't see their sin Y eso es And that en is cierta medida. in a O certain way en toda medida. or in all Porque hay completely. personas que sí son honestas y me Because there are dicen, people that are honest and they Roe, say to yo me, quiero "Roe, quitarme lo presumido, I want quiero to take away that I quiero quitarme boast. esto, I want to take por away favor this. ayúdeme. Please help me." Entonces es ahí And then donde se les ministra. There is when we minister them. Pero, a ver, But well, después vamos a entrar al tema de los milagros, later we will go into the teachings según about el Tanaj. miracles based in the Entonces, a Tanakh. ver, So then, no podemos hablar de milagros we y de can talk cosas about miracles si tú and mismo eres ególatra. if you are ¿Cómo an vas a orar egomaniac, por otros para how que are sean you going to libres pray for others for them to be si free? tú mismo eres esclavo de tu propio If you ego? are your own slave, your own ego's Te slave, crees mejor you en think todos better aspectos, in crees all que tienes aspects. las mejores You cejas, think las that you have mejores the best pestañas, el mejor eyebrows, the cuerpo, best la eyelashes, mejor the best body, inteligencia, the la best mejor intelligence, memoria. the best Uf, yo memory. soy el ultra. I am the Esos son ultra. puros tontos. Those are fools. Eso es gravísimo. That is really Y bad. siempre la persona tendrá miedo. And the person is always going to have fear. Ahora, Now, llega un momento en que estará ciega there's a moment totalmente when they're going to be o completely loco o blind loca or si no se crazy arrepiente. if they don't make a repentance. Entonces, si tenemos shalom So if we have con el shalom Eterno es porque no with the tenemos Eternal Father, ego. it's because we don't Vivimos have ego. como somos, We live just like we sin are, caretas, sin without any hipocresía, masks, without sin actuar, hypocrisy, without etc. acting, etc. Bueno, Well, ahora, la cuestión es esta. this is the thing. El ego Ego quiere seguir luchando wants to por su keep fighting supervivencia. for its O sea, survival. el ególatra The egomaniac lucha y fights hace todo lo and que makes le viene a everything mano that they can con tal de supervivir. to survive. Ya lo ministraba yo hace 8 I días. ministered that last week. Las personas que llegan a cierta edad, People los that they get varones, to a certain age, men, quieren reafirmar su sexualidad, they want to affirm their se sexuality. ponen ropa They stretch, put stretch se clothing. cortan el pelo como They chamacos, cut como their hair jóvenes, just as young men. empiezan a hablar como They chamacos, start to talk like young en lugar de men. andar en un carro Instead of conservador, being in a se compran un carro conservative car, deportivo they buy para traer a a las chamacas, las brand new car jovencitas. to bring the young ladies. El problema es que solamente hacen el The ridículo, problem is that they only look ridiculous porque todo eso es externo. because all of that is in the ¿Y lo outside. interno? What about the inside? Todo se va menguando. Everything decreases Ahora, eso solamente van a hacer el ridículo. and they're only going to look ridiculous. Ahora, la idea es esta. Now it is the idea. El alma libre, el que es A free libre, soul, the ones that is no free, sufre, they don't suffer. y como no And sufre, because they don't suffer, está sana they're su alma. healthy, their soul is Y como healthy. está sana su alma, And because their soul is está healthy, sano su cuerpo. their body is healthy. Ahora, Now, lógico, of hay course, enfermedades de otro tipo, there are sí, illnesses or pero other kind, quiero of course. enfocarme ahorita en lo del ego. But now I want to focus Repito, on ego. I un repeat, alma libre a free soul es un alma que no sufre. it's a soul that doesn't Y como suffer. no sufre, And because it doesn't suffer, Su alma está sana, the soul is su free, cuerpo está sano. their body is free. Ahora, profundizo en esto. Now, I get deep in this. Alguien que no perdona, Someone that doesn't hemos forgive, visto que es ególatra. we have seen that they are egomaniacs. Bueno, Well, el no pongan atención. pay attention. Si estás atento, You're paying attention. Aleluya. Hallelujah. el que no perdona The person that es doesn't- ególatra. they are El que egomaniacs. no perdona, Because they don't aunque forgive, no lo crea, even though they don't está believe it, atacando they're a attacking Yahweh.
a Elohim, a Dios God, para los nuevecitos. for the new ones. Entonces, eso ya lo expliqué. So I've already explained Ahora, that. Now, al atacar a Elohim, when they attack por Elohim, lógica, of como course, está dividida esa persona, because that person is se divided, ataca a sí mismo they o attack a sí themselves, misma. himself or herself. Y entonces es cuando vienen enfermedades como el And then there cáncer. is when diseases come, just like cancer. El cáncer, Cancer, en la ciencia dicen, in science says, no sabemos a qué se debe, no We tenemos don't una know explicación. an explanation for it. Pero esta es la explicación entre otras This is the también. explanation in between many Pero others esta es muy too. importante. But this one is really El important. que no perdona, The one doesn't, entonces ataca a they don't Elohim. forgive, then they attack Elohim. Y tú dirás, pero ¿cómo lo está atacando, Roy? How are they attacking them, Roy? Le está diciendo al Eterno, They're saying to the yo Eternal no Father, creo lo que tú dices, I don't believe in que what yo you tengo say, que perdonar siempre. that I always have Entonces to forgive. tus So then, mandamientos no sirven your commandments y yo doesn't tengo work, que guardar odio, rencor and I contra have esta to persona. have hate and Entonces, rancor como against this ataca person. a Because they Elohim, attack Elohim, Explico otra vez, explain again. como ataca a Elohim, because they attack se Elohim, ataca a sí mismo they attack y de ahí le themselves. viene un cáncer. And from it comes to cancer. Ahora, Now, el violar la Torah to infringe es the Torah, mucho, muy peligroso. it is really, really Muy dangerous. peligroso. Really dangerous. Ahora, mucha atención. Now a lot of attention. Entonces, a ver, So then, atención. attention. Las personas que tienen culpabilidad People that they have se guiltiness, autocastigan. they hurt themselves. Y una manera de autocastigarse And a way of they hurting es themselves, atacar su propio cuerpo. or a self-punishment, is Enfermedades to de hurt their own tiroides, body. Thyroid Graves diseases, o Hashimoto, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hyperthyroidism, and el mismo cáncer, cancer, etcétera. A ver, etc. vuelvo a explicar porque esto es muy Explain again, because this importante. is really important. Entonces, las personas The people que tienen ego that they have ego, se autocastigan they por la misma culpabilidad. punish themselves because of that Recuerdan que guiltiness. tienen miedo. Remember that they have fear. Entonces, ellos crean esas So enfermedades. they create those diseases. No le vino por la abuela, It didn't aunque hay came from the maldiciones grandma. generacionales. Even though there are generational Ellos curses, dicen, they es say, castigo de it's Dios. a punishment of God. Pero no es But así. no, it's not La like that. propia The persona person, him or se herself, atrajo el cáncer they attract that cancer. por su falta de perdón. Because of their lack of Ataca a forgiveness, Elohim, they attack Elohim, se ataca a sí mismo. they attack Es themselves. increíble esto, hermanos. It's Espero que lo hayan unbelievable, anotado. brothers. And I hope that Si you no, took está note siendo of it. filmado y grabado. If not, this has been filmed and Ahora, recorded. mucha Now, atención. a lot of attention. Aquí es cuando el ególatra Here is when the egomaniac profundiza más su problema. gets deeper in their La problem. pregunta es ¿por The qué? question is why? Porque piensa Because they que think puede usurpar that they can steal ya no una función de Elohim, one thing o from un Elohim, atributo, or one attribute sino from todas Elohim, las funciones but all the o todos los atributos de Elohim. or all the attributes Piensa from que puede Elohim. usurparlos, They think that they can steal them porque el creador de nuestro cuerpo es because Yahweh. the creator of our body Y Él is nos hizo Yahweh, perfectos. and He made us perfect. Y muchas veces por glotones And many times because of nos, gluttony, nos causamos ciertas we enfermedades. cause certain diseases U otros or por illnesses to fumar, ourselves, others por for tomar mucho smoking, alcohol, for drinking a lot of alcohol, drogas, drugs, enfermedades venéreas. STDs. ¿Recuerdan cuando Remember expliqué esto? when I talked Es about decir, el this? ego le Ego dice, says, disfruta todo. enjoy everything. Y después odia su propio cuerpo And then they hate their own body al contraer enfermedades venéreas. when they get an STD. Entonces, la idea es esta. So this is the idea. Este ególatra This egomaniac va a profundizar más will get su deeper problema in their porque problem piensa que puede usurpar todas las funciones de Elohim. because they think that they can steal all of the functions Ahora, from la Elohim. pregunta es ¿por Now the qué? question is why? Porque cree Because they think en un pensamiento absoluto. in an absolute thought. Él piensa que es absoluto They think that they're porque es absolute ególatra, because recuerda. they're egomaniac, Él remember. piensa que no hay nadie como They él. think that there's no one like them. Entonces, eso cree el que tiene ego, So the one that has que es ego thinks absoluto, like that they que are los the demás son only una one. bola de tontos That the other ones are a y no bunch sirven of para fools, nada, and una they bola look de friendly, inútiles. a bunch of useless people. Por eso en esta Keilah That's Gozo y why in Paz this Keilah, Joy and Peace, decimos que somos el cuerpo de Mashiach we say that Yahshua we're the body of Mashiach y que Yahshua, todos, and that aunque all no of lo us, creas, even though you don't believe todos it, nos necesitamos, we all todos, need each other, todos, all of us, de all una of us, in one u way otra forma, or another, todos. all of us. todos. Si yo All of dijera, us. If I said, bueno, yo no necesito well, de nadie, I estaría don't yo need from loco. anyone, I would be crazy. No necesito a alguien que coloque I la need mesa someone to mientras yo put doy at the otros table avisos, while I give alguien some que esté announcements, transmitiendo, someone that is etcétera, etcétera, broadcasting, etcétera. etcétera. Ahora, Now,
La idea que quiero profundizar es esto. The idea, the one that I want to Si get no to se from piensa is this como one. Elohim, If we don't think like Elohim, no se piensa nada. you don't think anything. No se piensa nada, You don't think ni se anything. logra nada. And you don't achieve Entonces, anything. atención, hermanos So preciosos. then attention, Hay brothers. dos opciones. There are two Uno, options. One, oír la voz de Elohim, to hear the voice y of obedecer. Elohim, to listen to it, and to Dos, obey it. Two, oír la voz de su propia to mente, listen the voice of his own o sea, de mind, su ego, of their y ego, que a veces and that ya sometimes también tiene demonios. it also has demons. O oímos la voz de Elohim Either we listen y to the voice of obedecemos, Elohim and we o obey se it, oye la voz de la propia or mente, they listen to the voice of que their es own el mind, ego, that it's ego, y entonces tienen demonios. and then they have demons. Ahora, Now, todo lo que es ilusión everything that is an es illusion irreal. is unreal. Es irreal. It's unreal. Elohim Elohim es real, is real porque Él vive. because he is alive. Entonces, si vivo en So Él, if I live in en him, Yahshua, in Joshua, si Él vive en if mí, he lives in me, entonces no soy ilusorio then I'm not y illusory, mis pensamientos son reales. and my thoughts are real. Es decir, That no means estamos pensando separados de Elohim. we are not thinking away from Elohim. Hemos estudiado We have studied que el creador del pensamiento that the creator of es thoughts Elohim. is Elohim. Dice en Bereshit, In en Genesis Génesis, says Él that. pensó He thought y creó. and Él created. pensó He thought y creó. and created. Entonces, el creador del pensamiento es So the Elohim. creator of thoughts is Elohim. Ahora, por la naturaleza Now, caída, because of the fallen el pecado de nature, Adán y Eva, the sin of Adam and Eve, pensábamos mal we thought in the wrong antes de estar way. en Yahshua HaMashiach. Before being in Joshua HaMashiach, Vino el Ruach HaKodesh a the nuestras Ruach HaKodesh vidas came to our y lives corrige nuestro pensamiento. and he fixed our thoughts. Recordemos que somos justificados por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach Let's remember that we are justified by the holy blood of Joshua HaMashiach, y somos santificados por el Ruach HaKodesh. and we are sanctified by the Ruach HaKodesh. Una persona salva So a saved person, va a seguir creciendo y eso se llama santificación. they're going to keep growing, and that is called Por eso sanctification. dice el Tanaj, That's why the Tanakh says, el que sea santo, santifíquese the one más. that is holy, sanctify yourself more. Bueno, entonces el Ruach HaKodesh nos va diciendo, esto no, So then the Ruach HaKodesh tells us, esto no, it is sí. known. This Él you es can el do. guía, He is lo the dice guide. Yahshua HaMashiach, lo Yahshua creemos y HaMashiach así says, es. and we believe it because Y it is entonces like vamos that. en santificación. So we go in sanctification. Ahora, ¿por qué se Now, está dando este curso? what is this course? Porque el tiempo es is muy corto. being given because the time is really El tiempo short. es muy corto, Time hermanos. is really short, El tiempo ya brothers. se acabó. Time is over. Te lo voy a demostrar nada más con I'm going esto. to show it to you just with this. Dice Yahshua Joshua en Mateo says, 24:32. In Matthew 24, De la higuera 32, aprende la parábola. from the fig tree, Bueno, learn the parable. ya hemos Well, estudiado esa we parábola. have already studied that Se refiere parable. a Israel, It's referring to de Israel. la higuera, The Israel. fig tree, Muy bien. Israel. Y Well, de esta generación no pasará. and from this generation, nothing will Y en los go Salmos by. está descrito And in Psalms is described que una generación son 70 a 80 años. one generation Y is eso 70 to ya 80 con esfuerzo. years, and that with effort. Explico. I explain. Pongan atención. Pay En attention. este año 2018 During this year, se cumplieron 2018, 70 años de la fundación del Estado de Israel. 70 years of the foundation of the state of Israel. Así que went. nos quedan, So, bíblicamente hablando, talking in, like based on 10 the Bible, años 10 years o menos. or less. Se acabó el tiempo. Time's over. Se acabó. Time is Y por over. cómo van las cosas And the way en things la are tierra, going on earth, siento que va a ser antes. I feel like it's going to No be estoy poniendo before. fecha cuando viene I'm not Yahshua. putting a date on when No, Joshua is coming. pero no. el tiempo se acabó. But time is Somos la over. última generación, We are hermanos. the last generation, Entonces, brothers. con todos estos datos, vivir en And ego, with all of these things, to ilusorio, live in a por illusory favor, es ego, de come locos. on, that is for Tenemos que crazy estar con los people. pies bien puestos sobre la We tierra. have to have our feet on earth. Ahora, Now, antes de que viniera Yahshua a nuestras vidas, before Joshua entonces HaMashiach came into our lives, pensábamos mal. we used to talk Bueno, in the viene el wrong Ruach way. HaKodesh y nos But then the santifica. Ruach HaKodesh comes and he Nuestro sanctifies us. pensamiento cambia Our al thoughts de change Él. to Pensamos his. como Yahshua. We think like Entonces, Joshua. si alguien tiene ego So if someone has y por lo ego tanto culpabilidad and therefore y por lo guiltiness tanto miedo, and fear, entonces entiende esto. then they understand this. Quítate el ego. Take away your ego. Siempre hay gente mucho mejor que uno. There's always people way Eso better es, than us. eso es indiscutible. That is without a doubt. Yo le decía apenas I said a algunas To personas, some people, yo soy un intento de maestro de Torah. I am
trying to be a teacher of Hay Torah. maestros de Torah There are que teachers of saben Torah muchísimo más que yo, mucho más. way more than I do, a lot. Pero lo que doy, But what I give, lo aplico. I do it. Y entonces es creíble. And then you can Lo que believe doy lo it. It's aplico, entonces es believable. creíble, aunque sea So then it's poquito. believable even if it's just a little bit. Ahora, What la now? idea es esta, no creerse idea. más que los demás, Not to think that no you're creerse more than the únicos, others, not to think that you're the absolutos, only ones, no. absolute, no. Porque el Eterno al que se ensalza lo Because the Eternal humilla Father humiliates the y al ones que that se they have humilla pride. lo ensalza, And the lo ones that exalta. it's humiliated, he Entonces, exalts them. para So then, entender esto, to understand this, tiene que haber verdadero arrepentimiento. there has to be a true repentance. No se puede pensar separados de Elohim. You can't think away from Elohim. Recordemos que Elohim es un Elohim de orden Let's remember that Elohim is an Elohim y of un order. ególatra And an tiene egomaniac sus pensamientos desordenados has their thoughts in a not order, not porque no disorder. tienen nada que ver esos pensamientos Because those thoughts doesn't have anything to con los do pensamientos del Todopoderoso. with the thoughts of the Almighty. Y actuar así, And to act like that desordenadamente, in a disorder es actuar irresponsablemente. is to act in an irresponsible Ahora, way. mucha atención. Now, a lot of attention. Si se piensa conforme a Elohim, If we think according to Elohim, ahí suceden milagros. then is when miracles Ahí suceden happen. milagros. Miracles happen Cuando there. la persona When the person vive en realidad, lives in a o reality, sea, en realidad, en buena reality, perspectiva, in a good tiene la perspective, mente de Yahshua, they have the mind of se Joshua. guarda en santidad en los ojos, They en keep las it in manos, holiness in etc. their eyes, their Entonces hands, el etc. Eterno se complace So the Eternal en Father is utilizar pleased in a using ese hermano that o a brother esa hermana or that sister, para que sea canal de bendición para so they otros. can be a way of blessing for others. Y entonces es cuando hay los milagros. And then there is when miracles Y después happen. vamos a entrar de lleno a eso. Later we will go completely Pero into Él no that. va a utilizar a alguien que tenga un corazón But he's not dividido going to use para someone hacer who has a milagros. divided heart to do miracles. Esa misma persona va a estar That maldecida, person, they're going to be cursed. va a tener problemas graves de They're going to salud, have really bad va a tener health problemas problems. económicos They're going to have gravísimos, economic va a tener un problems. atormentamiento They're going to have an por él torment mismo, because su of themselves, miedo, su their culpabilidad fear, y también their por guiltiness, demonios. and also because of demons. Entonces pensemos en esto, So let's hermanos. think in this, brothers. Entonces repito, So I repeat. si se piensa conforme a Elohim, If we think according es cuando to Elohim, suceden los milagros. is when miracles happen. Grábatelo bien, por Keep this favor. in mind, please. Ahora, cada quien es responsable de su manera, Each one of us is responsible of pensar. their way of thinking. entonces piensa bien, So think right. no pienses equivocadamente. Don't think in the wrong way. Ahora, es muy importante lo que les voy a comentar It's really ahora. important what I'm going to say to you now. Cuando se acepta el remedio When we have said the remedy para el pensamiento desordenado, for the thoughts that are not in order, repito, I porque sé que repeat. muchos están anotando, Because I know that many cuando are se taking notes. acepta el remedio when we accept the para el remedy pensamiento desordenado, for the disordered thoughts, se van los síntomas the espirituales spiritual symptoms go y los away síntomas and the físicos. physical Aleluya. symptoms. Hallelujah. Ahora, Now, dije yo que cuando se acepta el remedio, I said that when they accept the el remedy, remedio es Yahshua. the remedy is Para Joshua todo. for everything. Entonces se acepta el remedio para ese pensamiento So, they accept desordenado. the remedy for that disordered thoughts. Porque una persona que está dividida, Because a repito, person that is divided, I repeat, es la que causa división en is otros. the one that causes division in Porque en others. sí mismo él está dividido o Because ella. themselves, himself or herself, they are divided. Y esa persona tiene pensamientos desordenados. And that person has disordered thoughts. Va a tener todas las enfermedades que te They're going imagines. to have all the diseases and illnesses that you can imagine. Pero si se acepta But if they el accept remedio, ¿quién es Yahshua, the Hamashiach y su remedy, Torah? who is Joshua HaMashiach and Pues his todos Torah, los síntomas espirituales then y all of the físicos se spiritual van. symptoms, physical and spiritual, Yo they lo go veo away. I see it todos los días, hermanos. every day, brothers. Todos los días. Te está Every hablando day. alguien que tiene Someone autoridad that en has esto, o sea, que lo authority veo. is talking to you that No I me lo see cuentan it. ni lo No leo one en tells libros, it to no me lo and I read veo. it. No, I see it. Ahora, Now, el decidir lo contrario, to decide the opposite, es decir, that el no means aceptar el remedio, to ¿quién not es accept Yahshua the remedy, Mashiach? who is Joshua Es HaMashiach, vivir separado de Elohim. it's to live away from Elohim. ¿Qué va a pasar entonces? Then what is going to happen? Va a haber más culpabilidad, There's going to be more más guiltiness, división en sí mismo more division in y themselves, más miedo. and more Y del fear. miedo se pasa al And from pavor fear they go to, y del to pavor terror, al pánico. and from it to panic. Por eso hace That's 2 why años 2 years ago, filmamos
unos filmed videos some y videos, llegará la hora de la prueba and the time of the proof is going to y come, con él el pánico, and with it, panic. porque son personas que tienen pensamientos Because desordenados. those are people that they have disordered thoughts. Si la persona no regresa So when the person doesn't o no go viene a los back, pies de Yahshua, they come Shuf, to the root of Teshuvah, Joshua, Shuv, arrepentimiento, Teshuvah, repentance, se volverá una mente reprobada. they're going to become a Y entonces rebuked mind. tendrá And then they enfermedades will have diseases, físicas physical ones, incurables. that have Aunque no la vean cure. los mejores médicos, Even the best doctors aunque say la them. lleven a esta persona They con go to el pastor, el the rabino más pastor, the famoso del rabbi, mundo y most ore y no rabbi, va a pasar famous nada. in the world, nothing is going to happen. Será incurable su enfermedad Their disease is going to have no porque no cure. aceptó el remedio para su desorden. Didn't accept the remedy for their disorder. En sí la gente es desordenada y vamos a empezar por esto. Didn't have order, and we're going to start with Tú no this. puedes bañarte You can't y take a tirar la shower toalla donde se te antoje. and put Si the towel lo wherever haces you want. así, If you do así it está like tu that, pensamiento. like that are your thoughts. Yo cuando me baño, When I take a shower, me visto I get y pongo dressed, mi toalla bien I tendida put en una silla. my towel well put in a La ropa chair. sucia de Dirty inmediato clothes a un cesto, in a place no sé, donde está la ropa sucia, where dirty etcétera. clothing Todo is stored, or laundry. tratar de que esté en su lugar. Everything in its place. Porque si tenemos un desorden Because we have y no la toalla order, por acá and the y los towel pantalones there, por allá and the o la pants falda there, por allá, or the etcétera, skirt there, etcétera. así están No. tus pensamientos. That is the way Empieza your por thoughts eso. are. Start with it. Ahora, todo eso Now all of that, de los pensamientos desordenados, of disordered y voy thoughts, terminando, and I'm finishing, de la división en una persona, of division in a person, eso lleva a destrucción total. that brings into total Destrucción total, total espiritual destruction, spiritual y física. and physical. Ahora, cada Now, quien aquí each y one of you allá here and there elige el futuro que quiere choose the future that they want, tener aquí en la tierra. that they want to have here on earth. Y como And después de que abandonemos esta tierra, before we leave this earth, tú decides cielo After- o infierno. before we leave this earth, you Yahweh decide le heaven propuso a or hell. Israel, Yahweh tienes la proposed to vida Israel, you have life delante o la in front muerte. or death. Entonces, ordena pronto todo. So put everything Tus in order, pensamientos sir. deben estar en Yahshua Your thoughts have to be in y que se Joshua, note, and may que you sea can see, evidente, that you can que se see note que estás en Yahshua. that you are in Joshua. Y entonces así vivirás. And like that you will Hace un live. momento A few moments todos ago, nos gozamos we all y seguimos rejoiced, gozosos. and we still joyful. Aleluya. Hallelujah. Y yo dije, sigue And la I Torah said, sigue la Torah de Yahweh y Follow the Torah of vivirás, Yahweh and you will vivirás. live. Pero vamos, alguien que But lleva come una on. vida Someone dividida, that has a hipócrita, divided alter life, ego, hypocrite, destruida, alter ego, destroyed, culpabilidad, miedo, guiltiness, ¿eso qué vida fear. va a ser? What kind of life is that going Tenemos to que be? ir We have en to victoria. Go in victory. No se ofendan si son Don't feel cristianos, offended if you're a son Christian. bienvenidos, aprendan You're Torah. welcome. Learn Torah. En el cristianismo se usa Christianity, mucho una frase, A phrase is really porque yo good. ministro muchos cristianos, me están hablando Because para I ministrar. minister many Me Christians. dice, le digo, ¿cómo estás, And I said, Jorge? ¿Cómo amaneciste? How are you, George? How Bendecido was y en victoria. today? Blessed and in victory. Así dicen. A That's ti what te they tocó say. decirlo, You de said donde it, vengas. right? Bendecido y en victoria. Blessed and in victory. Bendecido, yo diría Blessed, I would say, dividido y en divided derrota. and in defeat. Porque no se puede, o sea, no me estoy Because burlando, I'm not making fun pero of alguien it, que no. tiene ego But someone that has y no ego, sigue los mandamientos del Abacados, and they don't perdón, follow the está commandments of dividido. the Abacadosh, they are divided. Entonces, So creo then, que esta administración quedó bastante I clara. think this administration is really Y hay clear, muchas cosas más profundas que les quiero seguir and there are compartiendo. many more deep things that I want to keep sharing Pero with por you. ahora But esto right now, es this, el miedo fear y el ego, and o el ego and y el ego miedo. and fear. Cierra tu Biblia, tu Close your Tanaj, Bible, your